আয় আয় রো हम बहुत बात है ना तू ये हल्ले बा बासन नहीं फासन नहीं ईद बोले दे কি বাসন নাই এখন বাসন নাই বলি তুই এড়ে বাসন দিবি না কি তোরে नहीं लेके तो बात नहीं ऐसा किया আরে ওটা কি বুঝতে আমি किशोर বিশেষ ये तो होल दी स्टूडेंट सॉरी है की सॉरी बात थोड़ा था हमारा नी এর বাত তো অবস্থায় রে তুই বাসন দিবি টাক দিস ले होते दिन लेटोला তো यार बाता जी में तू बालू उरे फालू उरे আরে বেটা জান বাসন খরচ ভালো গিয়ে গিয়ে বই বই ईद बचते ना হ্যাঁ সুন্দর বই আরে বেটা বিশে হালাক কে লাগি তোর তো विशेष आर दिले किया আমি এতলে মানে আনগে তার লাগে রুরলি हां বাসন টাসন দিতে হাইতে তেড়ে বুঝছো अच्छे बासन सारा उधर दिया এনে তো লেগরে কিছু कुली रे এই লে ফারি বুঝছো না हां ইতনা আস্তে আস্তে তার হাই ডালিবে আর বাত তাইও সুন্দর বাদ দু হাইবে কিন্তু খসর বুদে নি তো লাগি রেডু তুই আনিবা ইকু কুলিলে হইতে পারবে তুই বুঝছো अच्छे अच्छे এই এটা বাদ দিলে হাইলে দিলে আল্লাহ সর